नाज़रीन, रात गए अली अमीन गंडापुर साहब ने एक खुफिया इजलास बुलाया। कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने अपने एमपीएस को एक अरब रुपए की एक ऑफ़र की है। ये ऑफ़र किससे रिलेटेड है और अली अमीन गंडापुर क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग कर रहे हैं या कोई चाल चल रहा है? इमरान खान की जो तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत के जो केसेस हैं वो बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मुकर्रर कर दिया। क्या इमरान खान की रिहाई के लिए वो जो एक ब्लॉक बनाया गया था, जो एक माहौल बनाया गया था, उसके आउटकम्स निकलना शुरू हो गए हैं? इमरान खान की रिहाई कब है, ये जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ समेत जो हुकूमती वुज़रा हैं उन्होंने हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान के लिए कुछ नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। ये मुसीबतें क्या हैं ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इमरान खान से डिस्कस करते हैं। इमरान खान के तोशाखाना 2 केस में जो बरीयत का केस है इमरान खान और बुशरा बीबी का, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ये कहा है कि इनको फिलफौर सुनवाई के लिए मुकर्रर किया जाए। और मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि अलीमा खान की जो मुलाकात हुई सरफराज डोगर साहब से, फिर मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया जो रिटायर्ड फौजियों का ग्रुप इमरान खान से मिला, और आप ये देखें कि अलीमा खान की मुलाकात तो हो नहीं रही, बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन उन लोगों की हो रही है जो लोग पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि दोनों जानिब से, वो कहते हैं ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो ये जो आग लगी हुई है उसमें इमरान खान का जो मैटर है वही डिस्कस हो रहा है। इट मीन्स दैट मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई अगले महीने, नेक्स्ट मंथ में ये मुतवक्का। ये कोई शेर अफजल मरवत साहब की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है जो कि 40 दिन में हो जाएगा जी, 25 दिन में हो जाएगा। इमरान खान को सऊदी अरब से वफद मिलने आ गया था, इमरान खान की तो रिहाई हो गई थी। तो ये शेर अफजल मरवत साहब वाली ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये कन्फर्म सोर्सेज की खबर है कि इमरान खान की रिहाई अगले महीने में कन्फर्म है। और अब हालात क्या होंगे? हालात फिर वही हैं कि मामलात को बातचीत के जरिए हल कर लिया गया है और जो प्रोसेस है वो अदालती होगा। अली अमीन गंडापुर के बारे में ये कहा जा रहा है कि रात गए उन्होंने एक खुफिया इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने केपीके के जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो मेंबर सूबाई असम्बली थे, उनको उसमें इनवाइट किया गया और माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर उसको पास करवाने के लिए माहौल बनाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर ने अपने जितने भी एमपीएस हैं उन सबको एक अरब रुपए की जो ग्रांट है, जो डेवलपमेंट फंड्स हैं, वो भी जारी करने की पेशकश की है, ऑफर की है। नाज़रीन, मैं आपको, अब ये तो खबर है ना जो खबर आई, अच्छा अब इसकी हकीकत क्या है? जब हमने पता किया, मैंने अपने सोर्सेज से पता चलाया, केपीके असेंबली में हम लोग गए, वहाँ से हमने पता किया। सिचुएशन ये है कि ये जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है, अनटिल अनलेस, जब तक इमरान खान की मंजूरी नहीं होगी ये पास नहीं होगा। और ये पास तभी होगा जब इमरान खान कहेंगे और इमरान खान इसको देखेंगे। इमरान खान ने ये कहा था सिंपली कि हम इसको देखेंगे, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसको समझना चाहता हूँ। अगर ये पाकिस्तान के मुफाद में हुआ, स्टेट के मुफाद में हुआ, तो फिर तो मैं इसके ऊपर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इट मीन्स दैट कि ये होगा तभी जब इमरान खान इसकी मंजूरी दे देंगे। और अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान को मसौदा भी पहुंचा दिया गया है मेरे सोर्सेज के मुताबिक, और इमरान खान इसको देख रहे हैं। ये विद इन अ फ्यू डेज, इसमें कोई इतनी कबाहत है भी नहीं। ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इसमें कोई इतना कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, इसमें इमरान खान कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं कुछ पॉइंट्स में, वो हो जाएगी, उसके बाद ये पास हो जाएगा। और अली अमीन गंडापुर के ऊपर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, बारहा लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि डबल खेल रहा है, ये है वो। नाज़रीन, जब आप किसी बहुत बड़े ओहदे पे होते हैं तो आपकी मुलाकातें होती हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ, बड़े इदारों की बड़ी अथॉरिटीज़ के साथ आपकी मुलाकातें हो रही हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि आप अपने पार्टी चेयरमैन को जो है वो डबल क्रॉस कर जाएंगे। और इमरान खान पॉपुलैरिटी के उस मरहले पे है, उस स्टेज पे है जहाँ पे इमरान खान को जो बंदा पास ओवर करेगा, जो बाईपास करेगा, वो फारिग हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि अली अमीन गंडापुर के बारे में ये कहना कि अली अमीन गंडापुर चीट करेगा इमरान खान को, ये बिल्कुल गलत, झूठ और बेबुनियाद है। अब हम आ जाते हैं हुकूमत वक्त के जो वुज़रा और मुशरा हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बजाय इसके कि मामलात को, हालात को बेहतर करें, ये उल्टा ख़राब है। हमाद ने कहा ख्वाजा आसिफ के बारे में, उन्होंने कहा जी ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि आप उनको किसी पंजाबी स्टेज शो में बिठाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई ना कोई जोतबाजी करनी होती है। और जो CNN को इंटरव्यू दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने बकौल हमाद, उन्होंने कहा जी उसमें पाकिस्तान की नैयत डुबो दी उन्होंने।
ان کو چاہیے تھا، کیونکہ یہ خواجہ آصف صاحب وہی ہیں، ہمارا در کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب وہی ہیں جو 2 مرتبہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ میں الیکشن ہار گیا تھا اور پھر میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو کال کی تو پھر مجھے جتوا دیا گیا۔ اٹ مینس دیٹ جو بندہ اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے تو وہ اسٹیٹ کے بارے میں، ملک کے بارے میں وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ عبد المالک صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں وہ جو شملہ معاہدہ اس کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا جی شملہ معاہدے کی تو بتی بنا لینی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کے کہ یہ سیریسنیس ہے کہ اتنا ایک ہاٹ ایشو ہے پاکستان کا آج کل چل رہا ہے، تو اس کو لے کے بھی خواجہ صاحب جو ہے وہ جگت بازی اپنے ہاتھ سے نہیں جان۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی وزراء ہیں سوائے رانا ثناء اللہ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب ایک ڈسپلنڈ آدمی ہے، سیریس آدمی ہے، سینئر آدمی ہے، وہ چیزوں کو سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے وہ بھی لوز ٹاک کر جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس وقت موجودہ پارلیمنٹیرینز ہیں، اگر آپ طلال چوہدری صاحب کی بات کریں، تنظیم سازی والے معاملات ابھی تک جو ہے وہ لوگ نہیں بھولے، پھر اس کے بعد ان کی جو بیان بازیاں ہیں اور ان کی جو جتنے بھی ان کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ مذاق ہی لگتا ہے۔ پھر عطا تارڑ صاحب ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے بہت بڑی چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی بھی جگہ پہ ان کی جو بات ہے وہ سیریس نہیں لگ رہی ہوتی۔ فیصل واڈا بھی جو ہے، حالانکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہے، لیکن ایسی بونگیاں مار جائے گا وہ بھی کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو ہنسی آنی شروع ہو جائے گی۔ اور ناظرین، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، ابھی جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا یو کے ایمبیسی کے باہر، انڈینز جو تھے انہوں نے پاکستان کی ایمبیسی کے باہر احتجاج کیا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے۔ وہاں پہ پھر جو اوورسیز پاکستانی تھے، جو یو کے میں مقیم پاکستانی ہیں، وہ وہاں پہ آ گئے اور انہوں نے سیاست سے بالاتر ہو کے تو جو انڈینز تھے، اوورسیز انڈینز تھے، ان کا جواب دیا۔ تو ناظرین، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ وہ بندہ کھڑا ہو جس کی پاپولیرٹی پوری دنیا میں، اور عمران خان سے زیادہ بہتر آپشن اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت منظر عام پہ ہے ہی نہیں۔ عمران خان وہ واحد پاکستانی ہے جس سے اوورسیز پاکستانی بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنے کہ پاکستان میں رہنے والے 25 کروڑ پاکستانی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے ایک پوزیٹیو فیس کے لیے آپ کو عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنا ہوگی، عمران خان کو آپ کو لینا ہوگا، لوپ میں لینا ہوگا، اس کے علاوہ ملکی مسائل کا حل نہیں ہے۔ بالآخر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل کہہ دیا کہ جی یا تو سندھ کے دریائے سندھ میں ہمارا خون بہے گا یا پھر پانی بہے گا۔ تو بڑا جذباتی ہوئے وہ، اور شاید وہ بھول گئے کہ ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی دریائے سندھ میں سے جو نہریں نکالنے والا معاملہ ہے وہ بھی ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم اس کو باہمی مشاورت سے حل کریں گے، یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے کہا بننے ہی نہیں دیں گے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بات چیت ہوگی۔ اٹ مینس دیٹ کہ دونوں پارٹیاں ابھی شش و پنج میں مبتلا ہیں، حالات تو ہونا تو وہی ہے جو ان کی مرضی ہے، جو آرڈرز آنے، تو پھر اس طرح سے یہ کہنا کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم کروائیں گے یا ہم نہیں کریں گے، یہ صرف اور صرف سیاست ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے وہ معاشی استحکام کی جانب جائے اور پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ حافظ۔